Baik, sahabat Shalom, Kafirim, Brukim, Habaim, selamat datang di dalam Kabalat Sabat pada RF Sabat hari ini, yaitu Parasat Saf. Saya Andre dari Ori Singapura dan Ori Indonesia, ditemani oleh Pastor Abraham dari Kehilat Roy di Bogor. Kita bersama-sama akan melakukan Kabalat Sabat. Mari kita mulai dengan melihat ke dalam sidur kita, ya, yang akan dibagi menjadi dua, sidur untuk keluarga dan juga sidur pada saat kita melakukan ma'arif. Kita mulai dengan menyalakan lilin. Silakan wanita yang tertua di dalam rumah untuk menyalakan lilinnya. Setelah lilinnya dinyalakan, kita sambut datang hari Sabat dengan 3 kali melambaikan ke atas lilin. Lalu silakan ucapkan berkatnya setelah menyalakan lilin. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitzanu b'mitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amin. Yang artinya, diberkatilah Engkau, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang sudah memutuskan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang sudah memerintahkan kami untuk menyalakan lilin-lilin Sabat. Di dalam merit Mesias Yesua, kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Selanjutnya, kita akan melakukan tehina, yang akan dipimpin oleh wanita yang paling tertua di dalam rumah tangga. Tolong Ibu Miriam untuk mewakili ibu-ibu dalam melakukan tehina ini. Silakan Ibu Miriam. Semoga sesuai dengan kehendak-Mu, Hashem, Adonai, Hashem, Elokimku dan Elokim bapak-bapak leluhurku, bahwa Engkau menunjukkan kebaikan kepadaku, kepada kami, suami kami, putra-putra kami, putri-putri kami, ayah kami, ibu kami, dan semua keluarga kami, dan bahwa Engkau memberikan kepada kami dan seluruh Israel kehidupan yang baik dan panjang umur. Bahwa Engkau selalu mengingat kami dan memberkati kami. Bahwa Engkau selalu mempertimbangkan kami dan selalu memberikan kasih setia. Bahwa Engkau selalu memberikan kami berkat-berkat yang besar. Bahwa Engkau selalu membuat rumah kami lengkap. Bahwa Engkau selalu hadir dan tinggal bersama-sama dengan kami. Semoga kami layak membesarkan anak-anak dan cucu-cucu yang bijaksana dan penuh dengan pengertian, yang selalu mengasihi Hashem, dan selalu memiliki rasa takut kepada Elohim, menjadi orang-orang yang benar, keturunan yang kudus, melekat kepada Hashem, selalu menerangi dunia sekitarnya dengan Torah dan perbuatan-perbuatan yang baik, dan selalu siap melakukan pekerjaan untuk melayani Sang Pencipta. Ya Hashem, mohon dengarkan permohonan kami ini dan ingatlah kami seperti Engkau selalu mengingat Sarah, Rivka, Rahel, dan Leah, ibu-ibu leluhur kami, dan biarlah terang kami selalu bersinar agar tidak padam selamanya dan selalu menerangi sesama kami. Amin. Amin, amin. Toda Rabba Ibu Miriam yang sudah mewakili ibu-ibu untuk melakukan tehina. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Lecha Dodi bersama-sama keluarga di rumah. Lecha Dodi likrat kahala pene Sabat nechabela. Lecha Dodi likrat kahala pene Sabat nechabela. Samor וזכור ודיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Lecha Dodi likrat kala pene Sabat nekabela.
לקראת סבת לכו ונלכה, מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבת הילה, באחד הודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלא עיר מלוכה, kumisei mito ההפכה, רב לשבת במהבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. באחד הודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Itnaari maabarku milipsi bikti parte ahi, alyat ben yisha bet alahi korpa el nafsi. Ala lechadodi likrat kala, pene shabat mekabela. Echadodi likrat kala, pene syabat mekabela. Selanjutnya mari kita sambut datangnya para malachim dengan menyanyikan Shalom Aleichem. La 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 la. La 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 la. Shalom Malachim, Malachei Asharet, Malachei Elyon. Mimele, Mimele, Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Boachim LeShalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Mimele, Mimele, Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. La 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 la. La 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 la. Barchuni leshalom, malachei shalom, malachei elyon. Mimele, mimele, malchei hamlachim hakadosh baruch hu. Sechem leshalom, malachei shalom, malachei elyon. Mimele, mimele, malchei hamlachim hakadosh baruch hu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Selanjutnya kita akan membaca Esed Chayil, yaitu sebuah teks atau puisi yang dinyanyikan oleh Abraham Avinu, diberikan kepada Sarah Imanu. Dan ini adalah berkat dari para suami untuk istrinya masing-masing. Saya akan melantunkan Esed Chayil ini untuk istri saya, Ibu Miriam, dan nanti setelah Esed Chayil ini kita akan membaca dalam bahasa Indonesia, dan diberikan kesempatan setelah itu para suami boleh berdoa untuk istrinya masing-masing. Esed Chayil mihimsa v'rachok mipini himichra, batach balef bala v'sala lo yechsar, malatu tov v'lo ra kol yemei chayeha. Darsa semeru pistin, ותעש בחפץ כפיה, הייתה קוניית סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקם בעת לילה ותיתן טרף, לביתה לנערותיה, זעם השדה, ותיכחכו מפרי כפיה נת כרם,
Chagra ve'os motneha, Bat amet zeroteha, Tama kita sahra lo ichbe vailaila nera. Yadeha silcha fakisor, Pechapeha tamchu pale. Kapa parsale ani, Vayadeha silcha levion. Lotira leveta misale, Kichal beta lefushani. Marfadim astalas, Espergaman lefusha. Noda bas arimbala, Besito imsik nei arets. Sadin astafatim kor, Fachagorna talaknani. Oz vahadar lepusa, patisag leyom acharon. Piha patcha v'chokma v'torat chesed al-leshona. Sofia halichot beita v'lechem atzlut lo tochel. Kamu vaneha va'esruha ba'ela ba'ehala. Rabot banot asuchail. Va'at alit al-hulana. Sheker hachem behevel hayofi. Isa yirat Adonai. Itit ala. Tenula. Mi priyadeha. Vi hallelujah. Vashari ma'aseha. Bahasa Indonesia, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, meluruskan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaian. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Adonai dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatan yang memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Sekarang diberikan kesempatan para suami untuk berdoa untuk istrinya masing-masing. Saya akan memute mikrofon saya untuk berdoa.
Baik, setelah berdoa untuk para istrinya masing-masing, mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca Bereshit atau Kejadian 1 ayat 31 sampai pasal 2 ayat 3. Vayerev vaiboker, Yom hasisi, vaikula samaim veres vekol tsepaam, vaikaleluim beyam hasbi melachto aserasa, vaisbot beyam hasbi mikol melachto aserasa, vaipare Elohim et yom hasbi vaikades oto, kibo sabat mikol melachto aser bara Elohim laso, safri maranan, lechaim. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Elohim pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dengarkanlah tuan-tuan sekalian, lechaim untuk kehidupan. Kita angkat cawan anggurnya, kita ucapkan berkat bracha atas anggur ini. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagefe. Amin. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang menciptakan buah anggur ini. Respon, amin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitsanu bemitzvotai veratzavanu. Beshabat kotsu be'ava ufratzon hinchilanu, zikaron lemasei berezi. Ihu yom tehila lemikrae kodesh, zeker litziat mitzrayim. Bersama-sama. Kivanu bachata beotanu kidasta mikol hamim. Beshabat kodsecha be'ava ufratzon hinchaltanu. Baruch atah Adonai mekadesh hashamayim. Amin. Lalu silakan dibagikan anggurnya kepada seluruh anggota keluarga. Dan setelah itu, mari kita minum dari anggurnya masing-masing. Lechaim, chaverim, lechaim. 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 Kalau sudah meminum anggurnya, silakan duduk kembali. Anak laki-laki boleh berdiri, tetap berdiri. Kita akan memberikan berkat kepada setiap anak laki-laki kita. Berkat untuk anak laki-laki. Yesimcha Elohim ke Efraim peki Manasye. Semoga Elohim menjadikan engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Respon, amin. Mari kita berdoa, atau para bapak boleh berdoa untuk anak laki-lakinya masing-masing. Saya akan mute mikrofon saya untuk berdoa.
Setelah berdoa untuk anak perempuan, kita akan laki-laki kita akan berdoa untuk anak perempuan. Berkat untuk anak perempuan, Yesime Elohim ke Sarah Rivka Rachel Belea. Semoga Elohim menjadikan engkau seperti Sarah Rivka Rachel dan Lea. Amin. Silakan para bapak berdoa untuk anak perempuannya masing-masing. Saya akan memute mikrofon saya untuk berdoa. Jika sudah berdoa, mari kita bangkit berdiri, Haverim, untuk menerima birkat Kohanim ini. Yevarechecha Adonai be'ismerecha. Yehi Rason. Yair Adonai panavelecha vichunecha. Yehi Rason. Isa Adonai panavelecha, vayashem lecha shalom. Yehi Rason. Eshem Yeshua Mesichenu Shar Shalom. Amin. Amin. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Yehi Rason. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Yehi Rason. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yehi Rason. Dalam nama Yesua Mesias kita, Raja Damai, kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kita akan melakukan ritual Netilat Yadaim. Kita akan ucapkan berkatnya sekarang. Seharusnya kita akan mengucapkan berkatnya pada saat kita sebelum mencuci tangan, tapi kita ucapkan sekarang sebagai kolektif, ya, sebagai komunal. Kita ucapkan berkatnya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadaim. Yang artinya, diberkatilah engkau Adonai, Elohim kami Raja alam semesta yang sudah memutuskan kami dengan perintah-perintahnya, yang telah memerintahkan kami untuk mencuci tangan. Dalam merit Mesias Yeshua kita sama-sama katakan, amin. Saya akan memute mikrofon saya sebentar untuk mencuci tangan. Silakan kita mencuci tangan sebentar.
Baik, jika sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan Bracha Hamotzi. Kita angkat roti chalahnya, lalu kita ucapkan berakahnya. Ini chol elecha yishaberu, va'ata noten et ochlam beito. Potea et yadecha umasbia lechol chai ratson. Baruch mekadesh hashabat Israel. Semua mata melihat kepadamu dengan berharap, dan engkau memberikan kepada mereka makanan mereka pada saat yang tepat. Engkau membuka tanganmu dan memenuhi setiap kebutuhan makhluk hidup. Diberkatilah dia yang menguduskan hari Sabat dan Israel. Kita angkat roti chalahnya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Amin. Diberkatilah engkau, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang membawa roti dari bumi. Amin. Lalu kita tuangkan garam ke atas roti chalah, dan kita potong roti chalahnya, dan kita bagikan ke seluruh anggota keluarga. Dan setelah memakan roti chalahnya, kita ucapkan kepada seluruh anggota keluarga, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Itulah akhir dari Kabbalat Sabat bersama keluarga. Dan kita akan lanjut dengan melakukan ma'arif atau arbit ya untuk Erev Sabat ini. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oke, kita akan mulai dengan Arvit ya, Erev Sabat ini dengan menyanyikan Yedit Nefes. Yedit Nefes Avarakaman, Yedit Nefes Avarakaman, Meso Akta El Retzona. Meso akta la 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 el retzona. Yedit nefes. Yedit nefes avarachaman. Yedit nefes avarachaman. Meso akta el retzona. Meso akta la 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 eretzona. Ya arutz akta kemoaya yistachabe lai la 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 mul hadara. Ki eraplo yedidota menovet sublai la 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 verkota verkota verkota. Shalom aleihim. La 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 la.
Shalom Malachim, Malachi Yasharet, Malachi Elyon. Mimele, Mimele, Malchi Hamlachim, Akados Baruch. Boachem le Shalom, Malachi Yashalom, Malachi Elyon. Mimele, Mimele, Malchi Hamlachim, Akados Baruch. La 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 la. Barhuni le shalom, Malachi shalom, Malachi elyon. Mimele, Mimele, Malchi Hamlachim, Akadosh Baruch. Setchem le shalom, Malachi shalom, Malachi elyon. Mimele, Mimele, Malchi Hamlachim, Akadosh Baruch. La 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 la. La 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 la. Kita lanjut dengan Tehillim atau Mazmur 95. Lehu neranena, lehu neranena, lehu neranena ladonai. Lehu neranena, lehu neranena, lehu neranena ladonai. Naria, Naria, letsuri shenu nekat mafana betoda. Naria, Naria, letsuri shenu bismirot naria lo. Lehu neranena, lehu neranena, lehu neranena ladonai. Lehu neranena, lehu neranena, lehu neranena ladonai. Lehu neranena ladonai. Lehu neranena ladonai. Sebab Adonai adalah Elohim yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Hashem yang menjadikan kita. Sebab dialah Elohim kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Arba'im sana kut bedor, ba'omer amto elevape, behem lo yade'u drachai, asher nisbat fi apihim yefo'un el menuchati. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Shirul Adonai shir chada, Shirul Adonai kol haaretz. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Hashem, menyanyilah bagi Hashem, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Hashem, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Hashem maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tapi Hashem lah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya.
ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק, באמין באמונתו. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Adonai. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Adonai Malach, Tagel Haaretz. Adonai adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Adonai, di hadapan Tuhan atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala ilah sujud menyembah kepadanya. Zion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu, ya Hashem. Sebab engkaulah, ya Adonai, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala ilah. Hai orang-orang yang mengasihi Hashem, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Hashem, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Ohave Adonai sineurai, somer nafsot chasidav miatresaim yatzilem. Or sharualat sadik l'Yisrael simha, simhu sadikim ba'Adonai, v'hodu lezecher kotso. Hai orang-orang yang mengasihi Adonai, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Adonai, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mismor, sirul Adonai sir chadas, kiniv laot asa hosialo, yemino uzero akatso. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Adonai, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Adonai telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Elohim kita. Bersorak-soraklah bagi Hashem, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Hashem dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafi dan sangkakala yang nyaring, yang nyaring, bersorak-soraklah di depan Raja, yakni Hashem. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam. Eharodim kauchov yachatarim yerahanenu, livnei Adonai kiva lispot haaretz.
ישפוט תבל בצדק, ועמים במשרי. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Adonai, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Adonai malach yirgezu amim. Adonai itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Hashem itu maha besar di Zion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakov. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Hashem, Elohim kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Mose dan Aharon di antara imam-imamnya dan Shemuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Adonai dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka, mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Adonai Eloheinu ata nita, el nose hayita lahem penokem al alilotam, romemu Adonai Eloheinu, veistachavuu lehar kotzot, ki kadosh Adonai Eloheinu, mismor leDavid. Adonai Elohim kami, engkau telah menjawab mereka. Engkau Elohim yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Adonai Elohim kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Adonai Elohim kita. Mazmur David. Mizmor leDavid. Havul Adonai bnei Elim. Havul Adonai kavod va'oz. Mazmur David. Kepada Adonai, hai penghuni surgawi, kepada Adonai sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Adonai kemuliaan namanya, sujudlah kepada Adonai dengan berhiaskan kekudusan. Suara Adonai di atas air, Elohim yang mulia mengguntur, Adonai di atas air yang besar. Suara Adonai penuh kekuatan, suara Adonai penuh semarak. Suara Adonai mematahkan pohon aras, bahkan Adonai menumbangkan pohon aras Lebanon. Ia membuat gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Adonai menyemburkan nyala api. Suara Adonai membuat padang gurun gemetar. Adonai membuat padang gurun Kadesh gemetar. Amin. Kol Adonai Yecholel Ayalo, Vayechesov Yarod, Becholo Kulo, Omer Kavo. Adonai Lamabu Yasav, Vayesef Adonai Melech Olam. Adonai oz lamo yiten, Adonai yevare et amo shalom. Suara Adonai membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Adonai bersemayam di atas air bah, Adonai bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Adonai kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Adonai kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Amin. Kita masuk dalam Lecha Dodi, kita akan menyanyikan full teksnya. Lecha Dodi likrat kalat, pene sabat nekabla. Lecha Dodi likrat kalat,
פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, הזמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכוון אלך, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נשוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש לעיר מלוכה, קומי צאי מתאהבך, רב לסבב בימי הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעבר קומי, לבשי בגדי תפארתי עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורק קומי אורי. אורי, אורי, שיר דברי. כבוד אדוני עלי נגלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תפושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תמי. בך יחשו עניי עמי, ונפנתה הרעלתי לה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו לשמחה סוסי, ורחקו כל מבלעי. יסיס עלי אלוהי, כמשוש חתן על חלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, בית אדוני תעריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. בואי ושלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובסהלה. אמוני עם סגולה, בואי חלה. בואי חלה,
לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מזמור שיר ליום השבת. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Mizmor shir leyom hashabat, tov lechodot la'adonai, ulezamer leshimcha elyon. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Adonai dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 kali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Adonai, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Hashem, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Adonai. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Hashem, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Sadi katamar Yifra, keres malvanon yiske, shetulim befet Adonai, bechatzrod Eloheinu yafrichu, od yenubun besheva, deshenim verananim yiyu, Lehagit ki ashar Adonai suri velo avla tabo. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan melakukan khatsi hadis. Yit kada peit kada shemeraba. Amin. Ve'alma difacheute ve'amli malchute ve'asma purkane v'karef Yeshua Mesihei. Amin. Bechayechon yomechon kayedechon Beit Yisrael. Bagala upisman kari ve'meru. Amin. Yes meraba mevorach le'alam lal me'almaya yitbarach. Yitbarach Beit Saba, Beit Par, Beit Romam, Beit Nase, Beit Hadar, Beit Ale, Beit Halal, Shemei Dekudetza. Brichu. Leila min kol birchata v'shirata, tus bechata v'nechemata da'amiran be'alma v'yimeru. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan melakukan barhu, panggilan untuk memberikan berkat. Barhu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed. Baruch Adonai hamevorach leolam va'ed.
Ma'arif Arafin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidbaro ma'ariv arafihim, bechokma potea she'arim, ובתבונה משנה עתים ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים בסמירותיהם ברקיע כרצונו. בורא יומם ולילה, גולה אור מפני חושך, וחושך מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וחיה, תמיד ימלוא עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרפיד. אהבת עולם, אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשכבנו ובקומנו נסיע בכוחך, ונשמע בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו באורי ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמי. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. כי הם חיינו באורי ימינו, ובהם נגי יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Kita tutup mata kita dengan tangan kanan, kita menghadap ke arah Yerusalem, kita akan mendeklarasikan Shema dan Beata. Kita berdiri. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malkuto, Leolam Va'ed. Dengarlah, o Israel, Adonai adalah Elohim kita. Adonai adalah Esa. Diberkatilah nama kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan Beata yang kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu Beata, ulangan 6 ayat 5-9, kemudian Vahaya, ulangan 11 ayat 13-21, dan Vayomer, bilangan 15 ayat 37-41. Untuk bagian pertama Beata, saya minta tolong Pak Aminarno Ben Abraham untuk melantunkannya. Silakan Pak Aminarno.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושיננתם לפניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושבך ותקומך ושבתם להיות על ידך והיו לטוטפות בעין עיניך וכתבתם על משושות ביתך ובשרך. Amin. Amin, beamin. Selanjutnya bagian kedua yaitu Bahaya. Saya minta tolong Daniel Oceano Ben Abram untuk melantunkannya. Silakan Daniel. אם שמוע תשמעו מצוותיי אשר אתכם את אדוני ולעבודכם שמרו לכם אלוהים אחרים. Shalom. Ya, shalom Daniel. Silakan Daniel. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלכות ואספת דגנך ותירושך ויתרך ונתתי אסף בזתך לחמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם פן יכתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והסתחוויתם להם וקרב אדוני בכם ועזר את השמיים לא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מהארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על
בלבבכם ונפשכם, וקשרתם אותם לעוד על ידכם. והיו לתותבות בין עיניכם, לכם לדבר בשבתך בביתך, ובלכתך ובדרך, ובשכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ופי שריך, למען יראו ימיכם בימי בניכם על האדמה אשר נצבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. אמן. Amin, amin. Saudara Daniel, Kasaku Baru. Selanjutnya, bagian yang ketiga, yaitu Bayomer, akan dilantunkan oleh Pak Simon Sugito Ben Abraham dari Kehilat Roy di Bogor, dan nanti pada saat Pak Simon melantunkan kata sit-sit, kita pegang keempat sit-siot kita sebagai lambang dicakokkannya kita kepada bangsa Israel. Silakan Pak Simon. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el benai Yisrael, ve'amarta alechem, ve'asu lachem sit-sit, al kenefi v'chdihem ledorotam, Penatnu al sit-sit akana petit techelet, Vehaya lachem le sit-sit, Oritem oto, Uzkartem et kol mispot Adonai, Va'esitem otam, Velo taturu akare levavkem, ve'achare enechem, asheratem tsonem acharechem. Lema'an tizkeru, va'esitem et kol mitzvotai, ve'hitem kedosim lelohikem. Ani Adonai Elohechem, Asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim, lehiot lachem lelohim, ani Adonai Elohechem. Emet, Adonai Elohechem, Emet. Amin, amin. Saudara Bapak Simon, Kasaku Baruch. Baruch Hashem, Murai. Baruch Hashem. Selanjutnya, kita akan membaca bahasa Indonesianya, ulangan 6 ayat 5-9. Saya minta tolong Pak Aminarno Ben Abraham kembali untuk membacanya. Silakan Pak Min. Kasihlah Adonai Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah itu, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin.
Amin, amin. Toda raba, Pak Minarno, Hasak Baruch Baruch Hashem. Hashem. Selanjutnya bagian kedua yaitu bahaya. Saya minta tolong kembali Daniel Syanu Ben Abram untuk membaca dalam bahasa Indonesia. Silakan Daniel. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Hashem, Elohimmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Hashem terhadap kamu, dan ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Hashem kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Hashem dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Amin, amin. Toda raba Daniel, Hasak Baruch. Amin. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Selanjutnya bagian ketiga yaitu Pak Yomer, saya minta tolong kembali Pak Simon Sugito Ben Abram untuk membaca dalam bahasa Indonesia, dan nanti pada saat Pak Simon mengatakan jumbai-jumbai, kita akan pegang keempat sitsiot kita cium dengan tangan kanan kita. Silakan Pak Simon. Adonai berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Adonai, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Adonai. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukannya segala perintahku dan menjadi kudus bagi Elohimmu. Akulah Adonai Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, supaya aku menjadi Elohim bagimu. Akulah Adonai Elohimmu. Benar, Adonai Elohimmu adalah benar. Amin. Amin. Toda raba Pak Simon, Hasak Baruch. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Umalchuto beratson kiblu alechem. Moshe bnei Israel lekanu shira besimcha rabba ve'amru kulam. Mi chamocha ba'elim Adonai. Mi chamocha nedar b'chodesh. Nora tehilot osef eleh. Mi chamocha ba'elim Adonai. Mi chamocha nedar b'chodesh. Nora tehilot osef eleh. Malchut kara'u panecha. Bokeh hayam lifnei Moshe. Zelianu ve'ameru Adonai yimlo le'olam va'ed. V'ne'emar kepada Adonai et Yaakov gala miyad chazal mimenu
Baruch atah Adonai Gal Israel. Askivenu Adonai Eloheinu leshalom, ve'amidenu malkeinu lechayim, ushmor zetenu uvoenu lechayim, uleshalom me'ata ve'at olam. Askivenu Adonai Eloheinu leshalom, ve'amidenu malkeinu lechayim, ushmor zetenu uvoenu lechayim, uleshalom me'ata ve'at olam, uleshalom me'ata ve'at olam, uleshalom me'ata ve'at olam. Ve'shamru bnei Israel et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Bene uvein bene Israel oti leolam leolam. Ki seset yamim hasa Adonai et hashamayim ve'et haaretz uvayom hashvi'i sabat Vayinava. Shalom Rav al Israelam hatashim leolam. Shalom Rav al Israelam hatashim leolam. Ki atahu mele adon lechol hashalom. Ki atahu mele adon lechol hashalom. Shalom Rav al Israelam tashim leolam. Shalom Rav al Israelam tashim leolam. V'tov b'neicha levarech et amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav al Israelam tashim leolam. Shalom Rav al Israelam tashim leolam. Tashim leolam. Tashim leolam. Vaikulu hashamayim v'haaretz v'kol tzevam vaikal Elohim b'yom hashvi'i melachto asher asa vayishbot b'yom hashvi'i mikol melachto asher asa vayivare Elohim et yom hashvi'i vayikades oto ki bo sabat
מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Avot untuk Erev Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Ha'el Hagadol, Hagibor ve'hanora, El Elyon, Konei Shamayim va'aretz. מגן אבות בדברו, וחיי מתים במרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניע לעמו, ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניע להם, לבניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעין הברכות אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברר שביעי, ומניח בקדושה לעמד ושני עונה. זכר למען וראשית. קדושת היום. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קצנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבנו מטופיך, ושמחנו בשועתך. ותהל ליבנו, ותהל ליבנו, ותהל ליבנו לעבדך באמת. ותהל ליבנו, ותהל ליבנו, ותהל ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה ופרת צאן שבת קודשך, ואנוכו בה ישראל מקדש שמך. ברוך אתה אדוני מחדש השבת. Birkat Hamashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derech Yeshua, v'Mashiach Yeshua baruch hu. Amen. Kita tutup dengan tehfilat Arab. Avinu shebashamayim yitkadosh shemecha, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאשר בשמיים גם בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, ומחל לנו על חובתנו כאשר מחלנו, גם אנחנו לחייבינו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם תצילנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת
le'olme olamim. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itulah akhir dari Kabalat Sabat. Kita terima, kita tutup dengan birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai ve'yismerecha. Yehi rason. Yair Adonai panavelecha v'ichunecha. Yehi rason. Isa Adonai panavelecha ve'yashem lecha shalom. Yehi rason. Eshem Yeshua Michenu Shar Shalom. Amin. Amin. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Yehi rason. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yehi rason. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yehi rason. Dalam nama Yeshua Mesias kita, Raja Damai, kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Lalu kita ucapkan satu sama lainnya. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. 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 Shalom.